बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आपणक पाई एही नुआ वर्षटी मंगलमय हेउ शुभमय हेउ एहा ही ईश्वरक निकटरे मोर प्रार्थना। बंधु माने आजिर एही भिडियोटी कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक पाई बहुत खास हेबाकु जाउछि, कारण एही नूतन वर्ष 2026 रे आपणक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। कारण एही वर्ष 2026 रे गुरु आपणकर एकादश भावरे लाभ स्थान रे गोचर करिवे, जहा फल रे आपणक जीवन रे निश्चित भावरे एक बड़ परिवर्तन हेबो। एहा व्यतीत अन्य प्रमुख ग्रह मानकर स्थिति मध्य बहुत भल रहिबो। तेबे अन्य किछि ग्रह मध्य आपणको अशुभ फल प्रदान करि पारंती। तेबे एही 2026 मसीह रे आपणको केते मात्रा रे शुभ फल मिलिबो एवं केते मात्रा रे अशुभ मिलिबो, केउ सब क्षेत्र रे आपणको सफलता मिलिबो एवं केउ सब क्षेत्र रे आपणको प्रतिकारर आवश्यकता रहिबो, से विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। सेति पई आपणकर जदि कन्या राशि होई थाय तो वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने एही 2026 मसीहाटी कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक पई भाग्योदयर समय नहीं आसुछि। तेबे बंधु माने जदि आपणकर कन्या राशि होई थाय किबा कन्या लग्न मध्ये होई थाय तो एही वीडियोटी को आपण देखि परिबे। तेबे प्रथमे आसंतु जानिनेबा वर्ष आरंभरु आपणकर कुंडली रे ग्रह मानकर स्थिति किपरि रहिबो। तेबे वर्ष आरंभरु आपणक कुंडली रो चतुर्थ भावरे गोचर करूछंती सूर्य, शुक्र, मंगल एवं बुध। 5 डिसेंबर पर्यंत राहु आपणकर षष्ठ भावरे रहिबे। शनि आपणकर सप्तम भावरे गोचर करिवे। 2 जून 2026 पर्यंत गुरु आपणकर दशम भावरे गोचर करिवे एवं केतु संपूर्ण वर्ष सारा आपणकर द्वादश भावरे रहिबे। तेबे बंधु माने आपणकर राष्ट्राधिपति हेउछंती बुध। तेबे वर्ष आरंभरु बुध आपणकर चतुर्थ भाव सुख भावरे गोचर करूछंती। एहा परे 20 रु 22 दिन मध्यरे आपणकर पंचम भाव को चलन करिवे, अर्थात जनवरी रु नै फेब्रुआरी शेष पर्यंत आपण आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे बहुत बड़ उन्नति करबाकू जाउछंती। तो सर्वप्रथम आसंतु आमे आपणकर शिक्षा क्षेत्र विषय जानिनेबा। एहा परे आपणकर स्वास्थ्य, क्यारियर, व्यापार वाणिज्य, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो एहा विषय विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। तो एही वर्ष 2026 रे जदि आपण आपणकर पाठ पढारे किछि बड़ डिसिजन नेबा पई चाहुछंती, किछि नूतन स्थान रे आपण एडमिशन नेबा पई चाहुछंती, तो एही वर्ष आपण ताको कार्यकारी करि पारंती। निश्चित भाबरे आपणको शुभ फल प्राप्ति हेबो। एही वर्ष आपण उच्च शिक्षा करिबा पई बाहरକୁ जाई पारंती। विशेष करी जनवरी मास परे आपण उच्च शिक्षा पई बाहरକୁ जाई पारंती। कोनोसी नूतन स्थान रे आपण एडमिशन नै पारंती। आपणकर मनपसंदर कॉलेज रे आपणकर एडमिशन होई पारे, कारण वर्ष आरंभरु गुरु आपणकर पंचम भावरे गोचर करिवे। पुणी जून मास परे गुरु आपणकर लाभ स्थान रे गोचर करिवे। तो जून मास परे मध्य आपण आपणकर पाठ पढारे बहुत अधिक ग्रो करिवे, कारण गुरु हेउछंती ज्ञानर कारक ग्रह, शिक्षार कारक ग्रह। जनवरी मास ठारु नै जून मास मध्यरे आपण आपणकर क्यारियर रे बड़ सफलता प्राप्ति करिवे। दीर्घ 12 वर्ष परे गुरु आपणकर कर्म भाव को आसीछंती। सबुठारु बड़ कथा हेउछि जो व्यक्ति विशेष माने दीर्घ दिन धरी चाकरी रो अपेक्षा रे थिले, बेरोजगार थिले, मनपसंदर चाकरी सेमानकु मिलि नथिला, तो नूतन वर्ष 2026 रो जून मास मध्यरे निश्चित भाबरे सेमानकर योग्यता अनुसार सेमानकु चाकरी मिलि जिवो। किंतु सेति पई आपणकु चेष्टा जारी रखिबार अछि। आपणकु समस्त इंटरव्यू रे सफलता प्राप्ति हेबो। कर्म क्षेत्र रे आपणकर दायित्व बढ़िबो। आपणक मध्यरे मैनेजमेंट स्किल बहुत भलो रहिबो। आपणकु आपणकर ऊपर ऑफिसर ठारू सपोर्ट मिलिबो।
ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥାନରେ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ସବୁ ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆଚିଭ୍ କରିନେବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି, ଟିଚରସିପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲ ଆଣ୍ଡ ଟୁରର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ଅନଲାଇନ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ରହି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ସୁଖର ଭାବ, ମାଙ୍କର ଭାବ। ତ ଜୁନ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ସୁଖର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଜୁନ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ଯାନବାହନ କିଣିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣିପାରନ୍ତି। କାରଣ ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ଲୌହ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ କିଣି ଘରକୁ ଆଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତାହା ସବୁ ଦୂର ହେବ। ମାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଜୁନ ମାସ ପରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ରହିବ। ଜୁନ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟୋଦୟର ସମୟ ଆସିଯିବ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଭଲ ବନାଇବେ। ଏକାଦଶ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଲାଭର ଭାବ, ଆୟର ଭାବ, ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତିର ଭାବ। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ସେହି ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଯିବ। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ସିଧା ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ପଡିବ। ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଶିକ୍ଷାର ଭାବ, ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ତ ଜୁନ ମାସ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଠିକ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଟନର ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତାନ ସୁଖର କାମନା କରୁଥିଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର କନସିଭ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ସନ୍ତାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ସମାଜରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଜୁନରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଜାନୁଆରୀ 14ରୁ ନେଇ ଫେବୃଆରୀ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଟିକେ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଆଗ୍ରେସନ ଦେଖିପାରନ୍ତି, କ୍ରୋଧ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଜିଦ୍ଦିପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 2 ଜୁନକୁ ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଯିବେ, ଏହାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ କଥା ହେଉଛି, ପୁରା ବର୍ଷ ସାରା ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ରାହୁଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନାଯାଇଥାଏ।
राहु को षष्ठ भाव में बहुत ही उत्तम बोली माना जाए। एही वर्ष आपणक मध्यरे स्पिरिचुआलिटी बढ़िबो, आपण आध्यात्मिकता आड़क गति करिवे, आपण कोनोसी धार्मिक स्थान को यात्रा करि पारंती। कारण केतु हेउछंती धर्मर कारक ग्रह, मोक्षर कारक ग्रह। तो केतु आपणकर द्वादश भाव में गोचर करिवे, आपण कोनोसी धार्मिक स्थान को कोनोसी दूर स्थान को यात्रा करि पारंती। एही वर्ष जदि आपण मंदिर को अधिक यात्रा करूछंती, कोनोसी धार्मिक स्थान को जाउछंती, धार्मिक कार्यकलाप रे योगदान करूछंती, अर्थात एही वर्षटी रे जदि आपण धार्मिक कार्यकलाप सह जड़ित रहुछंती तो केतु आपणकर द्वादश भाव में आपणको अधिक शुभ फल प्रदान करिवे। एवं राहु आपणकर षष्ठ भाव में रहुतिबारु जदि आपण कोनोसी कंपटीशन रे पार्टिसिपेट करूछंती, कोनोसी स्पोर्ट रे पार्टिसिपेट करूछंती तो आपनको अधिक शुभ फल प्राप्ति हेबो, आपनको निश्चित भाव में विजय हासिल हेबो। प्रतियोगिता मूलक परीक्षा रे निश्चित भाव में आपनको सफलता प्राप्ति हेबो। राहु जेतेबेले षष्ठ भाव में गोचर करिथांती तो हा क्रीडा पई बहुत शुभ होइथाय। बंधु माने षष्ठ भावटी होइथाय रोग, ऋण एवं शत्रुर भाव। जदि पूर्वरु आपण ऋण करजरे फसी रहिछंती, आपणकर शत्रु संख्या बढ़ी जाइछंती, शत्रु माने आपणको हैरान करूछंती, आपणकर किछि क्षति करबाकू चेष्टा करूछंती, तो एही 2026 मसिया रे आपणकर समस्त शत्रु मानकर दमन हेबो एवं समस्त ऋण करजरु आपणको मुक्ति मिलिबो। जो माने किछि ऋण करज नेबाकू चाहुतिले तो जून मास पर्यंत गुरुंकर दृष्टि आपणकर षष्ठ भाव उपरे रहुछि, तेणु एही जून मास मध्यरे बहुत सहजरे आपणको लोन मध्य मिल जिवो। जदि आपण स्टडी लोन नेबा पई चाहुछंती, व्यापार वाणिज्य पई लोन नेबा पई चाहुछंती तो बहुत सहजरे आपणको लोन मध्य मिल जिवो। समस्त स्वास्थ्यगत समस्या रे मध्य आपणको मुक्ति मिल जिवो। एबे आसंतु जानिबा सबुठारो गुरुत्वपूर्ण कथा, एही नूतन वर्ष 2026 रे आपणकर भाग्य, कैरियर एवं व्यापार वाणिज्य किपरि रहिबो। कारण प्रत्येक क्षेत्र रे आमको भाग्यर साथ मिलिबा जरूरी होइथाय। आपण जेते कठिन परिश्रम कले मध्य जदि आपणको आपणक भाग्यर साथ न मिले तो कोनोसी भी क्षेत्र रे आपणको सफलता मिली पारि न थाए। तो निश्चित भाव में कर्म सहित परिश्रम सहित आमको भाग्यर साथ मध्य दरकार पड़ी थाए। तो कुंडलीर नवम भावटी होइथाय भाग्यर भाव। आपणकर नवम भावर अधिपति हेउछंती शुक्र। वर्ष आरंभରୁ शुक्र आपणकर चतुर्थ भाव में रहिबे। पुणी फेब्रुआरी मासको शुक्र आपणकर पंचम भाव में लक्ष्मी स्थान रे गोचर करिवे। एही वर्ष आरंभରୁ आपणकर भाग्य बहुत ही भल रहुछि, किंतु शनिଙ୍କର दृष्टि भाग्य भाव उपरे रहुथिबारु भाग्य रे किछिटा विलंब होई पारे, किंतु सफलता आपणको निश्चित भाव में प्राप्ति हेबो। जून मासरे जेतेबेले गुरु आपणकर एकादश भाव को चलन करिवे, एहा परे आपणकर भाग्य बहुत ही अधिक भल रहिबो। समस्त क्षेत्र रे भाग्य आपणकर साथ देबो। आपण जेउ भी कार्य रे हाथ देबे सेथिरे आपणको निश्चित भाव में सफलता प्राप्ति हेबो। जून मास परे आपण किछि बड़ कार्यर आरंभ करि पारंती, किछि बड़ पुंजी निवेश करी आपण लाभान्वित होई पारंती। आपण धार्मिक स्थान को यात्रा करिवे एवं पैतृक संपत्ति रो आपणको लाभ मध्य प्राप्ति हेबो। पितांक सहित आपणकर संपर्क बहुत भल रहिबो। आपणकर अटकी रहितिबा कार्य आगको बढ़िबो। जो माने शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे कार्य करूछंती सेमानंको पई जून मास परठारो शुभ समय आरंभ होई जिवो। सेमानंको आकस्मिक धन मध्य प्राप्ति हेबो। व्यापार वाणिज्य कथा जति कहिबा तो सप्तम भावटी होइथाय व्यापार वाणिज्यर भाव। आपणकर सप्तम भाव रे शनि गोचर करूछंती, तो वर्ष सारा आपण आपणकर व्यापार वाणिज्य रे उन्नति एवं प्रगति करिवे। कारण आपणकर सप्तम भावर अधिपति गुरु आपणकर एकादश भाव रे गोचर करिवे, लाभ स्थान रे गोचर करिवे। तो व्यापार वाणिज्य रे आपण लाभ देखिबा को पाइबे। वर्षर प्रथम 6 मास आपणकर दशम भाव रे रहिबे, एहा परे आपणकर एकादश भाव रे रहिबे। तो व्यापार वाणिज्य रे एही वर्ष आपणको बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। जून मास परे आपण किछि नूतन व्यापार वाणिज्य आरंभ करि पारंती। आपणकर ग्राहक बढ़िबे, आपणकर डेली इनकम बढ़िबो। आपण पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करि पारंती।
ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋଶନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବଢିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷଟି କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଧୂବ ଘାସ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।